my life I has to fight, nigga. All's my life I. Halo semuanya, nama gue Delano Saputrenda nomor Paung dari 10-2. Hari ini gue bakal ke Museum Prasasti sama Museum Gajah. Ya, ini tugas sejarah, tugas video. Oke, mari kita lihat. Apa bang? Ya, lagi apa tuh? Yang lagi kacau. Shake that ass, bitch. Hands on your knees. Hands on your knees. Hands on your knees. Shake that ass and drink. Now shake that ass for me. If this world, my world, my world, my world, my world, my mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fire, 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 fire. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a vibe, we a dance, let them watch. He a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world concrete, flowers grow. All day she only do what she know. Weekends get it poppin' on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give these nobodies no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when you're watching. If this world nobody knows. To the stars if you really want it. Got a jet pack with your name on it. Above the clouds in the atmosphere. To say the words that we are. Ini dia. Tugu paling menarik di sini ya. Kelihatan paling biru di sini. Kacau. Oke. Ini museum paling keren dah. Sorry, maksudnya prasastinya paling menarik gara-gara berwarna biru. Ya kelihatannya kayak bukan marmer, bisa dilihat sih kayak mirip patung Liberty, perunggu kalau nggak salah, teroksidasi jadi ngasilin warna biru. Woi, Aris. Tulisannya nggak kelihatan ya, tapi ini paling rapi, lebih lebih modern aja sih, kelihatan kayak Parthenon. Ada anak rambut. Ya, mirip Parthenon, tapi ini pastinya bukan Parthenon. Bisa dilihat di sini terdapat corak Tuhan Yesus menggendong domba. Ya, di sini sepertinya
Kalau dari gambarnya sih sepertinya ini pastor sedang melayani ya. Biarawati atau pastor. Bisa kita lihat di sini. Pakai bahasa Belanda. Dan satunya lagi sebelahnya ya pastor sedang melayani, sepertinya kayak pelayan gereja di Katolik ya. Mereka biasanya pelayanan juga di tempat-tempat masyarakat ya. Tapi itu bisa kita lihat lagi di Google, informasi lebih lengkap lagi. Kendaraan zaman dulu nih. Not to break this pattern, floating away. Find something worth saving. It's all worth taking. I always say. Dalamannya terlihat dari rodanya sudah tua, rusak ya biasanya. Nah, terdapat kendaraan yang di dalamnya seperti peti, memang peti orang mati. Cukup klasik dan unik ya. Ya klasik. Ini dia. Cukup bermakna ya di sini. Ini tugu yang terdapat Bunda Maria dan Tuhan Yesus ketika dia diturunkan dari kayu salib setelah beberapa jam di kayu salib. Mas, pendapat Mas tentang museum ini, Museum Prasasti. Keren sih. Apanya keren? Asli keren banget. Alah. Kayak apa? Kayak gitulah. Dalah. Asli. Harus di sini. Bisa aja omongannya. Menurut lu semua, Museum Prasasti gimana? Keren sih. Ya kan memang hujan. Mana sih itu kamu kecil tuh? Menurut lu pada Museum Prasasti? Ya iya. Nyon. Ya habis makan gitu di depan Museum Prasasti. Satu porsi 15.000. Lumayan. Mas, baksonya gimana Mas? Rasanya? Ya kan? Pan, gimana Pan? Baksonya? Enak! Ya itu dia. Pas. Menurut lu baksonya? Ya elah lu. Amat lu. Aduh. Kacau. Apa nih, burung apa nih? Kelihatan nih. I like your ex, not the best idea. His new girlfriend's next. How I get here. I like your ex, I still let them know. Di sana tadi kalau kita lurus ke kiri, terus setelah itu ada belokan ke kanan, itu kita tadi dari Museum Gajah. Museum Gajah. Iya kan Museum Gajah tadi. Prasasti ya, sorry. Monas mana bang? Terus aja. Monas mana bang? Kacau. Masuk. Apa nih, kantor apa nih namanya? Sorry. Kementerian Koordinat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, di kantornya ya. Hah? Kalau misalkan kerja di radio mau di Ngapain lu kerja di radio? Apa? Lu masang apaan lu? ada Jakarta Luar. Gede banget itu. Mahkamah Konstitusi. Ini dia Mahkamah Konstitusi. Semuanya aja lu. Terus. Ini Mahkamah Konstitusi. Visions of you and I. Feel around my way. Really meant to say hi, but I'm just way too shy. I gotta make you see this is more than just a silly crush. Wonder if Panderi, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Alah, lagi ngapa kalau banyak?
Apa nih? All alone at night, I harbor feelings for you, holding my pillow tight. Sometimes I even touch myself. Kacau, lihat dulu minum. Oh, ini mandi. Oh nih, ini hubungan. Kacau, kacau. Ini keadaan Jakarta Pusat. Ya, yang nggak ada dimiliki oleh Cakung. Kantor apa lagi nih ya? Kementerian Komunikasi dan Digital. Thrust up, take off, levitate. It's a vibe, let the dough demonstrate like. Iya gajah. Oh iya gajah. Kita mau satu gajah sih. Kita mau satu gajah. Balik ke sini. Kacau, kacau. Ada bule guys, ada bule, ada bule. Kacau, ada bule guys. Ada bule. Kacau. Where are you from, Mister? Mister, where are you from? Where are you from, Mister? I'm from Rusun. Hah? Amerika. Alah. From negara bagian mana? Sorry? Negara bagian mana? I speak English. Ngomong dong. Gajah nih. Halo Mister. Halo Mister. Kita tempat beli tiketnya ya. Tutup kali ya. Ada hadirin juga. Molin. Thank you Ais. Ais ingat dong, thank you. Pan, lagi pan. Mister. Mister. Where are you from, Mister? Mister, where are you from? Where are you from, Mister? I need you in the morning, but I need you now. Yeah, I finally why I gave you all you needing. I know what you like. You don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. You don't need no other body. Say I made it mess up my mind, and I made it make you free up your mind. Say your body talk to me nice. Say now my love you didn't need for your life. Yeah, I love to be like. Say we did together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you by, up every day. You don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. You don't need no other body. Only you feel on my Brahmana Buddha Rawa Buddha. Terdapat beberapa corak kepala di sini, kepala tengkorak, dan ada tubuh yang diinjak. Ya, ini dia Bhairava Buddha.
kotor. Dingin ya tempatnya. Waduh, ada sampah. Aduh, kacau, ada sampah. Aduh, kacau. Ya, ada. Tempatnya nggak kelihatan ya, tapi cukup simple, minimalis. Sepertinya kayak ubin lantai gitu kalau nggak salah ya. Ubin lantai VOC 637 atau 637 dia dari tadi ada dewa patung dewa Ganesha. Ya kalau bisa dibilang ini dewa Ganesha ini salah satu favorit gua karena Ganesha ini adalah dewa yang kalau bisa dibilang gini, kalau misalnya Zeus adalah dewa langit, ya kalau Ganesha adalah dewa pengetahuan. Nah itu yang digunakan oleh Institut Teknologi Bandung dalam logonya Ganesha. Dreams of living life like rappers do. Bump that new E40 after school. You know, big ballin' with my homies. Bro Stevens had us thinking rational. Back to reality, we warrior, bitch. Ain't nothing casualty at war, ya bitch. 2 bullets in my uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, ya bitch. That Louis burgers never be the same. Hey, Louis Belder never eats that pain. But I'ma purchase when that day is jerking. Kayak nggak asing ya mukanya ya. Mukanya kayak nggak asing. Gang signs out the window, bitch. Hoping our love will my figure, bitch. They say your hood is a pot of gold. And we go crash it. Harus kayak terlalu gitu. Oh, di mana? Lihat kanan. Kayak kenal ya? Kayak kenal ya, Nyan? Apa nih? Kritikan Tropus Rumbu. Dikatakan katanya manusia modern bentuk tengkoraknya besar. Ya. Sedangkan kalau manusia seperti Homo erectus ini hampir setengahnya, cuma 700 sampai 900 ml gitu. Pada kata-kata itu dia makan sampai yang nggak punya tidak ya, yang ada tidaknya. Terus mereka ini masih sedikit gua mengenal api, gua mengenal alam yang sulit. Jadi makanan peninggalan manusia purba di sini. Ada beberapa seperti kelabu tengah, tempurung, penyu atau kura-kura, ada gading hewan seperti apa nih? Kerbau purba. Wah, udah nih. Satu bagian gini aja udah termasuk besar ini. Kerbau zaman dulu cukup ya kayak gitu besar. Apa nih? Rekonstruksi purba.
I don't wanna wait. So take me where I ain't been. Coba ukuran kakinya dah. Gedein kaki gua. Ini ada foto yang mudiknya ke Lampung, tuh Lampung di atas ya, dan lain sebagainya gitu. Ini lukisan dibuat sama pegawai museum ini 90 tahun yang lalu. Namanya RM Pringadi. Dia orang Indonesia yang bekerja di museum ini waktu masih zaman Belanda gitu. Oke. Gua nemu opung gua nih. Opung. Halo opung. Agak ayo. Opung. Aduh. Opung masih awet muda ya di situ. Ya, jadi di belakang sini adalah pemindai wajah. Jadi kita dipindai wajahnya dan dicocokkan dengan suku apa. Tadi contohnya seperti perempuan dipindai wajahnya cocok dengan suku Solo. Namanya tulisannya sih Mending ya, tapi kan orang Minang ada iangnya gitu ya, jadi bacanya Pandiang gitu, Pandiang gitu. Ini ikat sabuk seperti itu ya, ada juga pedang atau podang. Nah di sebelah sini ada yang bagus nih, kalau di suku Minangkabau, di Kamanipang, warna itu mengenakan mahkota khusus ya, namanya Sunti, tapi bacanya Suntiang. Suntiang ya, ini mahkotanya, bentuknya bagus tapi berat. Nah, ini simbol ya, sebagai simbol kalau nanti seorang wanita sudah menikah, tanggung jawab juga menjadi semakin banyak gitu. Bagus ya, dari berbagai Ya bisa dikatakan seperti itu karena di suku Padang ada tradisi kalau setelah menikah warisan dari orang tua diturunkan kepada perempuan, anak perempuannya, bukan anak laki-lakinya. Hewan apa nih adik-adik? Orang penyuntaian hewan sapi ya. Ini sapi tapi bukan sembarang sapi, dia namanya Nandi, dia kendaraannya dewa Siwa. Jadi kakak sempat cerita ya, kalau dewa dan dewi itu berdiri atau duduknya di atas bunga teratai. Makanya bisa kita lihat ya, di punggungnya si Nandi buat dikendarai sama dewa, dan ada bunga. Jadi dewa duduk di situ. Coba ini harus diterus. Walaupun tapi nggak ada banyak orang, tapi udah di sini. Museum ini arsitekturnya cukup bagus ya, enak dilihat. Ada patung di tengah, bukan patung ini. Yaitu beberapa dari penjelasan dua museum yang gue datengin. Ya kalau ada kesalahan mohon maaf. Oke, sekian dari gue. Selamat sore.